नमस्कार दर्शक बंधु। तो ऊपर स्क्रीन रे दिया जाइथिबा एही दुईटी मुद्रा बा नंबर भितरु आपण केवल गोटिए को चूज करंतु। देखिबे आपणकर जीवन बहुत सुखमय हेबो। आउ आमे एही वीडियो माध्यम रे जानिबा जे एही दुईटी नंबर मध्यरु केउं गोटिए नंबर को आमे पसंद करिबा द्वारा आमे आमर जीवन रे बहुत उन्नति करि पारिबा। तो ता पूर्वरु मोर आपणंकु गोटिए अनुरोध जे वीडियोटी फास्ट टू लास्ट जाए आपण निश्चय देखंतु। आउ हाँ, भल लगिले कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी बोली कमेंट करंतु। तो चलंतु आ डेरी न करी आमे आरंभ करिबा। जदि दर्शक बंधु आपण जदि एक नंबर संख्याटी को बाछिछंती तेबे आपणकर दुखर दिन सरीबाकू जाउअछि आउ सुखर दिन बहुत शीघ्र फेरी आसीबाकू जाउअछि। तो सांग माने एही मुद्राटी लक्ष्मींकर बहुत कृपा होइथिपारु आपणकर एही 2026 वर्षटी बहुत पुण्य कटि जीव। आउ जदि भी आपण कौनसी एक कारणवशतः गोटिए भूल काम करि देउछंती तेबे आपण मध्य सेथिरे समाधान मिली जीव। तेणु करी आपण एही मुद्राटी को बाछिथिबारु आपणंकु बहुत बहुत शुभ फल मध्य मिलिबो। कौनसी एक कार्य रे जदि आपणंकर पैसा हजि जाइथिला बा कौनसी एक व्यक्ति ताकू लुचाइकी रखिथिला तेबे तार समाधान लगी एबे मध्य समय आसी जाइछि। तेणु करी से आपणंकर पैसा दिने ना दिने निश्चय फेराई देबो। आउ आपणंक द्वारा होइथिबा जे कौनसी समस्यार मध्य समाधान होई जीवो। काहिंकी ना जेहेतु आपण एही एक नंबर संख्याटी को बाछिकी बहुत ठीक करिछंती। एक नंबर संख्याटी एही सारा मनुष्य जगत रे बहुत भल काम करि थाए। एहा मध्य मां लक्ष्मींकर कृपा होई थाए। आपणंक जीवन रे जहा सबु समस्या थिला वर्तमान ताहा दूर हेबाकू जाउअछि। तेणु करी आपण केबे मध्य निराश हुअन्तु नाही। जदि आपण हुएत निराश होई जिबे तेबे आपण केबे मध्य आगकू जाई पारिबे नाही। सेथिपाई निराश न होई आगकू चलंतु। देखिबे दिने ना दिने आपणंकु उन्नतिर मार्ग निश्चित मिलिबो। आपण जेहेतु एही एक नंबर संख्याटी को बाछिछंती तेबे जानी नियंतु आपणंकर सुख खूब शीघ्र फेरी आसुअछि। आउ आपणंकर सफलता मध्य खूब शीघ्र मिलिबाकू जाउअछि। आउ एही 2026 रे आपण जे कौनसी कार्य करिले मध्य सेथिरे आपण निश्चित भावरे सक्सेस हेबे। एमिति कि नुहे जदि कौनसी एक लोक कहीदेला बोली आपण सेही कार्य रे हाथ देबे नाही ना, एहा एक भूल धारणा अटे। आपण सेथिरे सक्सेस हेले मध्य लोक हसीबे आउ न सक्सेस हेले मध्य लोके सेठारे बहुत घृणा भाव सृष्टि करिबाकू लागिबे। तेणु आपण सेथिरे किछि ना किछि कार्य करि चलंतु।
ଦେଖିବେ ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆଉ ଏହା ଥିଲା 1 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାର କିଛି ଗୁଣ ବିଶେଷ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ବାଛିବା, ଯାହା ହେଉଛି 2 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ ସେହି 2 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ କହୁଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯେ ଏହି 2 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟି କହୁଅଛି ଯେ ଆପଣ ହୁଏତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବହୁତ କିଛି ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ଅଧା ଅଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଦୂରେଇ ନ ରହି ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ତା'ର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏହି 2 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ତ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଶୁଭ ଫଳ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କିଛି କିଛି ନୂଆ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଗେଇ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗେଇ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ବା ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବା କୌଣସି ଏକ ଟଙ୍କା ଦେଣନେଣରେ ଆପଣ ଋଣ କରଜ କରି ବାକି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଶୁଝିବାର। ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏହି 2 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଶୁଭ ହେଲେ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶୁଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆଉ କିଛି ଏମିତି ବି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ଲୋକ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଘୃଣା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଠାରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସନ୍ତୁ। ଏମିତିକି ନୁହେଁ ଆପଣ ତାକୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିବେ। ନା, ଏହା ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଟେ। ଆପଣ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ସାହସ ଦେଖେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ବିଜେତା ହାସଲ ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି 2ଟି ମୁଦ୍ରାକୁ ଅଣଦେଖା କରିକି ଚାଲିଯାଏ, ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ କଟିନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ଟଙ୍କା ହିଁ ଦରକାର ଅଟେ। ଟଙ୍କା ନଥିଲେ କୌଣସି ଗଛର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଟଙ୍କାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଷ୍ଟପ୍ କରୁଅଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁ ଟପିକ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ
ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ହଁ, ଏହି 2ଟି ନମ୍ବର ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ନମ୍ବରଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ରଖିଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜରିଆରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।